शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्म्यामृणे वैरुमां देवधक्केष्टश्रमणनाथः रातर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमद्गन्धधातु मे चुक्तिपाशामलाञ्जेष्ट मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु दिग्धानि चिक्लीतवस्मे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं आशय मे कुले आर्द्रां कृष्णीं इष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो भमावः आर्द्रां पुष्करणीं इष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो भमावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमनुगामिनीः यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्माहानन्देयं पुरुषाणः यस्य प्रयुतो भूत्वा विषयादाज्यमन्वहं प्रिय पञ्चहस्तं च श्रीकामस्तदुन्दवे आनन्दकर्तमैश्चैव जिक्लीतविति विश्रुताः अजयस्ते त्रयः पुत्राः स्वयं श्रीरेव देवता पद्मानने पद्महूरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वमाहां भजस्व पद्माक्षी हेन सौख्यनमाम्यहम् अस्वदाय जगोदाहि धनधाहि महाधने धनं मे दिशदां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तेष्वाजा विगोरधं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरी चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिं वरुणं घनमश्नुते वैनते यं सोमं व्यपदुत्रः सोमं धनस्तु अंदर क्लास कोडंడి ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువందేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాస్తం ధారయతాం ధ్రువం తస్ముహూర్తో అస్తు तीन बार भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिरेत्राः शिरेरङ्गे सुष्ठुवागन्धस्रोभिः यथेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु ॐ शान्तिः 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 वैष्णवीं लोके हमार्यं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारीधीमहि तन्नो सर मेरे सर Very cute. Very cute. Male is 4 years, sir. Female is 2 years. बताओ लेके बताओ But what dress? 2.5 नहीं सर उस तरफ है सर उसका दोनों डिस्प्ले में What grace they have. Wow. ఎంత చక్కగా వచ్చేస్తే animal हाँ सर అది వచ్చేసింది చూడండి సార్ నువ్వు ఇట్లాగే వెళ్ళిపో బయటికి చెప్పాను దట్ ఈస్ మేల్ అది మేల్ సార్ అది 2005 బాన్ సార్ వెనకది సన్నీ సార్ 4 years old ఇది బబ్లీ సార్ ఫీమేల్ 2.5 years చిన్నది బబ్లీయా అవును మేడం సన్నీ అండ్ బబ్లీ అంట బంటి బబ్లీ स्टिप्सन वाला ट्रीटमेंट कर रही हो थोड़ा सा बचा हुआ लगा दी सुमिया मैडम बुला रहे मैडम के जो मैडम के पास जो सुमिया सुमिया अब्दुलरहमान भाई एक्चुअली वो क्रेज को देखने लायक है जिराफ जिराफ ఇక్కడ వస్తేనే తెలుసు
బాగుందండి. ఇంకా పళ్ళు చూడలేదండి. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।